Bonjour mes élèves, on continue toujours avec le thème patrimoine. Aujourd'hui avec un patrimoine vestimentaire. اليوم مع تراث متعلق باللباس. ودرس اليوم les expansions du nom. امتدادات الاسم أو توسعات الاسم، أي أننا ندخل على الاسم صفات أو عبارات توضح هذا الاسم. Les expansions du nom. Le burnous, un classique de la tradition. البرنوس classique التقليد. Largement porté dans de nombreuses régions d'Algérie. يلبس على نطاق واسع في عدة مناطق من الجزائر. Le burnous est synonyme de fierté et de virilité. البرنوس مرادف للعزة أو الفخر والرجولة. Il est également un symbole fort emblématique du pays، وهو أيضا رمز وذو رمزية قوية في البلاد. De couleur marron dans l'Atlas saharien، بلونه البني في الأطلس الصحراوي، et blanc en Kabylie، وأبيض في منطقة القبائل. Il est confectionné avec de la laine pure de dromadaire ou de mouton. يتم تصميمه أو تصنيعه من الصوف الخالص للجمل أو الأغنام. Le burnous est en Algérie un habit traditionnel. البرنوس في الجزائر لباس تقليدي en laine qui a survécu à la modernité. لباس تقليدي من الصوف نجا أو عاش أو صمد أمام العصرية أو الحداثة. L'artisanat algérien quand l'art épouse le quotidien. الحرف اليدوية الجزائرية عندما يتزاوج الفن باليوميات. Je lis et je repère. أقرأ وأعين. Relève les mots ou groupes de mots qui complètent, c'est-à-dire précisent, les noms noyaux en gras dans le texte. استخرج الكلمات أو مجموعة الكلمات التي تكمل أو تحدد الأسماء النواة باللون الغامق في النص. نلاحظ أن الأسماء باللون الغامق en gras, région, symbole, couleur, atlas, laine, habit. إذن من خلال الجدول التالي نضع خانتين، خانة فيها le nom noyau الاسم النواة أو الاسم الارتكازي أو الرئيسي، région, symbole, couleur, atlas, la laine et nabi. وفي الخانة الثانية نضع les mots ou groupes de mots qui le complètent. إذن الاسم النواة والكلمات أو مجموعة الكلمات التي تكملها أو تحدده. مثلا région نكملها بنومبريز et d'Algérie. un symbole نكملها بemblématique du pays. couleur marron, atlas saharien blanc, la laine pure de dromadaire, de mouton, un habit traditionnel en laine qui a survécu à la modernité. J'analyse أحلل. Supprime ces expansions. احذف هذه الامتدادات. نحاول حذف كل ما هو موجود في الخانة الثانية ونبقي على الأسماء النواة أو les noms noyaux. ما الذي يحدث؟ Premièrement, que remarques-tu؟ ماذا تلاحظ؟ On remarque, après suppression de ces expansions, le sens de la phrase reste compréhensible, mais il est moins précis. بعد حذف هذه الامتدادات
يصبح أو المعنى يبقى مفهوما ولكن بدقة أقل. ب. Quel est le rôle de ces expansions؟ ما هو دور هذه الامتدادات أي الكلمات التي تضاف إلى le non-noyau؟ La réponse: les expansions du nom servent à préciser un nom et à donner des détails sur le noyau ou le non-noyau. إذن هذه الامتدادات تستخدم لتحديد الاسم ولإعطاء معلومات إضافية عنه. Deuxièmement, classe ces expansions. قم بتصنيف هذه الامتدادات. هناك 3 أنواع من الامتدادات: adjectif qualificatif، صفة أو نعت، complément du nom مضاف إليه، proposition subordonnée relative، جملة مكملة تبدأ باسم موصول. إذن هناك 3 أنواع لامتدادات الاسم. نحاول أن نلخصها في هذا الجدول التالي. adjectif qualificatif عندنا nombreux، emblématique، marron، blanc، saharien، pur، traditionnel. Les compléments du nom عندنا d'Algérie، du pays، de dromadaire، de mouton، en laine. La proposition subordonnée relative عندنا qui a survécu à la modernité. Troisièmement, dans quel type de texte trouve-t-on de nombreuses expansions du nom؟ في أي نوع من النصوص نجد عدة امتدادات للاسم؟ La réponse: de nombreuses expansions du nom se trouvent dans les textes descriptifs. Dans les textes descriptifs, car elles sont des outils fondamentaux de la description. عدة امتدادات للاسم توجد في النصوص الوصفية لأنها أدوات أساسية في الوصف. Faisons le point. ما يجب أن نحتفظ به أو الملخص. Les expansions complètent un nom appelé non-noyau. هذه الامتدادات تكمل اسما يسمى الاسم النواة. مثلا un habit traditionnel en laine qui a survécu à la modernité. في هذه الجملة نلاحظ أن le non-noyau الكلمة أو الاسم النواة لتوضيحه وإعطاء معلومات عليه عندنا 3 طرق. ممكن أن نضيف إليه un adjectif qualificatif، صفة أو نعت. ممكن أن نضيف إليه مضاف إليه le complément du nom. وممكن أن نضيف une proposition relative، جملة تبدأ باسم موصول. Un habit traditionnel en laine qui a survécu à la modernité. Traditionnel, adjectif qualificatif. En laine, complément du nom, qui a survécu à la modernité, une proposition relative. Maintenant, on passe à l'exercice. Je m'exerce. سنحاول تطبيق ما فهمناه في الدرس حول les expansions du nom. Premièrement, complète par un complément du nom les groupes nominaux soulignés. إذا نحاول إكمال الجمل التالية بمضاف إليه un complément du nom. La neige a recouvert les sommets des montagnes. الثلج غطى قمم. هذا مضاف، نبحث عن مضاف إليه. قمم ماذا؟ قمم الجبال. إذن المضاف إليه واحدة من طرق أو أدوات امتداد الاسم، وهي le complément du nom أو المضاف إليه.
la neige a recouvert les sommets des montagnes. Deuxièmement, les touristes sont impressionnés par la beauté des points. السياح معجبون بجمال المناظر, la beauté des paysages. Les touristes sont impressionnés par la beauté des paysages. Ils ont réservé une table de restaurant avec une vue sur mer. تم حجز طاولة في مطعم مع نظرة على البحر أو نظرة بحر. Une statue تمثال en bronze من البرونز يزين ساحة الجزائر العاصمة. Deuxièmement, remplace chaque groupe nominal complément du nom par un adjectif qualificatif. إذن يطلب منا تحويل المضاف إليه إلى صفة أو نعت. Une journée de printemps, يوم ربيع. عندما نحول المضاف إليه إلى صفة أو نعت تصبح une journée printanière. نلاحظ أن هنا un adjectif qualificatif عوض le complément du nom. صفة أو نعت حلت محل المضاف إليه. Un ciel avec des nuages, سماء بالغيوم. تصبح un ciel nuageux, سماء غائم. Les rayons du soleil, أشعة الشمس, devient les rayons solaires. أشعة الشمس تصبح أشعة شمسية. L'air de la mer, هواء البحر, يصبح الهواء البحري, l'air marin. Une saison de pluie, موسم أمطار أو مطر, devient une saison pluvieuse. La fraîcheur du matin, نسمات الصباح تصبح une fraîcheur ou bien la fraîcheur matinale, نسمات صباحية. Troisièmement, remplace la proposition subordonnée relative par un adjectif qualificatif. في هذا السؤال الثالث يطلب منا تعويض الجملة الموصولة la proposition subordonnée بنعت أو صفة. Un vêtement qui n'est plus à la mode. لباس لا يواكب الموضة. qui n'est plus à la mode نحذفها ونعوضها بأن adjectif. تصبح un vêtement démodé. Deuxièmement, le film que je préfère est la bataille d'Alger. هنا la proposition subordonnée c'est que je préfère, نعوضها بأن adjectif qualificatif. نحذف الجملة الموصولة ويحل محلها نعت أو صفة. تصبح mon film préféré, لأن الجو هنا لازم تعوض بمون. Mon film préféré est la bataille d'Alger. Une musique qui vient d'Andalousie. موسيقى التي تأتي من الأندلس. Ici c'est qui vient d'Andalousie تعوض ب Andalouse فتصبح une musique andalouse. Les arts qui sont fondés sur une tradition. الفنون المبنية على التقاليد. qui sont fondés sur une tradition تحذف وتعوض بصفة واحدة أو نعت c'est traditionnel. ونقول les arts
traditionnel. Enfin, أخيرا نصل إلى j'écris. أكتب décris en 2 ou 3 phrases le vêtement traditionnel que tu préfères en utilisant les 3 expansions étudiées. صف أو أوصف في جملتين أو 3 اللباس التقليدي الذي تفضله مستخدما امتدادات الاسم ال3 التي تم التعرض إليها أو دراستها. إذن عندنا l'adjectif qualificatif وعندنا le complément de nom وعندنا la subordonnée la proposition subordonnée relative. نحاول استخدام هذه ال3 في مثال. إليكم المثال التالي. حول اخترنا اللباس التقليدي الغندورة. نبدأ الجملة ب Mon vêtement traditionnel préféré est la gandora constantinoise. أضفنا constantinoise, c'est un adjectif qualificatif. Avec une tunique longue et large. Longue et large, adjectif qualificatif. En velours, complément du nom. Épais, adjectif qualificatif. Qui se porte avec fierté. الذي يلبس بكل فخر. Qui se porte avec fierté, c'est une proposition subordonnée relative lors des fêtes de mariage خلال حفلات العرس. بالتوفيق للجميع.